नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग खबर को आपण को स्वागत। दर्शक बंधु राज्य में मौसुमी वायु दुर्बल हेतु चाषी कूलक हताश देखा मिली कारण पनीपरिवार दर आकाश छुआ होबार लगी। यार मुख्य कारण वर्तमान मौसुमी वायु दुर्बल को लेकिन वर्तमान परिस्थिति आप जानिथिबे भारतर अर्थनीति होउची मौसुमी वायु। जदि मौसुमी वायुर वर्षा कम हुए ताले अर्थनीति उपरे बड़ प्रभाव पड़िबा आशंका करा जाउची। तेबे दर्शक बंधु आज वीडियो आलोचना करिबा पाणीपाग संपर्कित खबर उपरे कौन रही मॉडल मानकर आकलन, मौसुमी वायुर अग्रगति केबे हेबो आसंतु आज वीडियो आलोचना करिबा। दर्शक बंधु आपड़ जानिथिबे गत 24 घंटा मध्य राज्यर विभिन्न अंचल में प्रबल गरम गुळुगुळी देखा मिलूँ। उपकूल ओडिशा सहित आभ्यंतर ओडिशा रे जनजीवन को अस्तव्यस्त करुच्ची हिट वे कंडीशन। आप देखु बलांगीर, अनुगुल, संबलपुर, सुंदरगढ़, बलांगीर, ढेंकानाल, बौद्ध, सोनपुर, नुआपड़ा, बालेश्वर यही सब जिलार स्थान स्थान मध्यमरू प्रबल हिट वे कंडीशन देखा मिलता। यह सहित दर्शक बंधु सीवियर हिट वेव आपंकर झारसुगुड़ा, केउझर एवं मयूरभंज जिले में देखा मिलूँ। गत 24 घंटा मध्य प्रबल गरम सांगक गुळुगुळी लोक आतंकित कर। तेज दर्शक बंधु सर्वाधिक तापमात्रा बारिपदारे 43.8 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड करा जहाँ सर्वाधिक। वर्तमान समय प्रश्न उठुची वर्षार परिमाण केबे हेबो। सेही दर्शक बंधु 21 स्टेशन रे तापमात्रा प्राय 40 डिग्री पार करिछि 15 तारिख रे, जहाँ दर्शक बंधु गोटे प्रकार सर्वकालीन रेकर्ड। यह सहित दर्शक बंधु 10टी स्टेशन रे तापमात्रा प्राय 42 डिग्री पार करिछि आपनकर 15 तारिख रे। तेबे आज पाणीपाग रिपोर्ट विशेषकर तापमात्रा केमिति रहिबो मु आसना काली वीडियो रे निश्चय आपको जनइबी। वर्तमान समय मौसुमी अग्रगति केमिति रही आप मोबाइल स्क्रीन देखंतु। दर्शक बंधु वर्तमान मौसुमी अग्रगति में कौन परिवर्तन होना, केवल आपणकर दर्शक बंधु कर्णाटकर किछि राज्य जिला को मौसुमी अग्रसर करथिबा बेले बाकी कौन राज्य को मौसुमी वायु आग को बढ़ी पारु नाही। तेबे ओडिशा कथा जदि आलोचना करबा स्पेशली भाव में मालकानगिरी एवं कोरापुट जिला को सामान्य भाव में मौसुमी वायु छुईची, किंतु कौन ओडिशार बाकी जिला को मौसुमी वायु वर्षा देखा मिलूना। किंतु मौसुमी वायुर अग्रगति न होइतबा बेले ओडिशार केतक जिले में काल बैशाखी स्थिति देखा मिल पारे। आज केतक अंचल में काल बैशाखी वर्षा होइची। तेबे दर्शक बंधु आप मोबाइल स्क्रीन देखंतु आपन 17 तारिख रे मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर ता सहित कलाहांडी, कंधमाल, गंजाम, गजपति यही सब जिलार स्थान स्थान मध्यमरू प्रबल वर्षा होबार आशंका रही। यह सहित दर्शक बंधु उत्तर ओडिशार केतक अंचल में काल बैशाखी जनित वर्षा देखा मिल पारे। विशेषकर आपणकर बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा ता सहित आपणकर मयूरभंज, केउझर जिलार स्थान स्थान प्रबल अति प्रबल वर्षा सहित काल बैशाखी जनित वर्षा देखा मिल पारे आपणकर आसंता काली। तेबे दर्शक बंधु आज तो वीडियो मुझे रेकर्ड करुच्ची 16 तारिख में, 17 तारिख में यह जिला मानक काल बैशाखी होबार आशंका रही। सेहीपरि दर्शक बंधु 18 और 19 तारिख में राज्य में वर्षार विस्तृति बढ़िबार संभावना रही। आपड़ देखु मालकानगिरी, कोरापुट, गंजाम, गजपति ता सहित नयागढ़, खोर्धा, पुरी, केन्द्रापड़ा ता सहित कटक एमतीक भद्रक, बालेश्वर, केउझर, मयूरभंज, अनुगुल और ढेंकानाल केतक अंचल वर्षा देखा मिल पारे आपंकर 18 तारिख में। दर्शक बंधु 17 तारिख सामान्य पागरे परिवर्तन होबार आशंका रही। प्रबल गरम तो सामान्य मुक्ति मिल पारे, किंतु गुळुगुळी दर्शक बंधु जारी रहिबो जेपर्यंत सारा राज्य को मौसुमी वायुर अग्रगति होई नाही। तेबे आपणक जिले में केमिति रही वर्षार स्थिति, गरमर स्थिति आप निश्चय पर कमेंट करंतु। तेबे दर्शक बंधु वर्तमान वायुर चलन आप सामने रखा चाहिए। आप देखु वायुर चलन सामान्य चांचल कला भली तथ्य वर्तमान प्रदान करुच्ची। आप देखु दक्षिण पश्चिम वायु वर्तमान सक्रिय होबार लगी, माने मौसुमी वायु धीमा पड़ता मौसुमी वायु एवं धीरे धीरे सक्रिय होबार लगी बोली जहाँ विंडीर यही मॉडल आकलन करिछि। कौन आकलन करिछि आप देखु
ଆରବ ସାଗର ଯେଉଁ ବାୟୁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରି ଭାଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରି ଭାଗକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ପାଇଁ କି ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀର ଆକ୍ଟିଭିଟି ବଢ଼ିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଉପର ବେଳା ସମୟରେ 17 ତାରିଖର ଉପର ବେଳା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ବାୟୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମିଳନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହା ପାଇଁ କି ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବ। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ 18 ତାରିଖ ପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 18 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୌସୁମୀର ଅଗ୍ରଗତି ହେବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜିଏଫ୍ଏସ୍ ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି 18 ତାରିଖରୁ 26 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 18ରୁ 26 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଏହା ସହିତ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଗରମ ହେଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ କିଛି ମଡେଲ କହିଛନ୍ତି କି ଆରବ ସାଗରରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେମ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ମେ ବି ଆପଣଙ୍କର 26-27 ତାରିଖ ବେଳକୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଲଙ୍ଗ୍ ରେଞ୍ଜ ଫୋରକାଷ୍ଟ ରହିଛି, ମଡେଲରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପରେ ୱିଣ୍ଡୋଡ଼ା ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି 17 ତାରିଖ ତ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କିନ୍ତୁ 18, 19, 20 ଏହି ତାରିଖ ମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଯାହା ଜିଏଫ୍ଏସ୍ ମଡେଲ ଆକଳନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆକଳନ ଯାହା ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛି। ଯଦି ବା ବର୍ଷା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଥିରେ ୱିଣ୍ଡୋଡ଼ା କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପାଣିପାଗ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବାନୁମାନର ସାଇନ୍ସ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ଏକ ମଡେଲ ରହିଛି ECMWF ମଡେଲର। ଏହି ମଡେଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେମ୍ବର ହେଉଛି ECIFS। ଏହି ମଡେଲ ଆକଳନ କରୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜବରଦସ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର 18, 19, 20 ଏହି ତାରିଖ ମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରବ ସାଗରରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଜରାଟ ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନାହିଁ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲି, ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।